हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हुए हैं नया एक जॉब वैकेंसी के साथ, जिसको लेके आज के वीडियो में अपडेट देंगे। आज के वीडियो में जिस वैकेंसी को लेके बात करेंगे, ये पोजीशन होगा जूनियर अकाउंटेंट का। जूनियर अकाउंटेंट का या फिर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या अकाउंट्स असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसका एक अर्जेंट वैकेंसी आया हुआ है हम लोगों के पास। ये बेसिकली हम लोग हायर करें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। पहले थोड़ा कंपनी का डिटेल्स दे देते हैं। कंपनी मेनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करती है। इन लोगों का इंडियन ऑयल या फिर एलपीजी जो सिलेंडर वगैरह होता है, एलपीजी वगैरह, ये सब क्लाइंट है। इन लोगों के प्रोजेक्ट वर्क में कंपनी काम करती है। और उसको छोड़ के उन लोगों का मॉड्यूलर फर्नीचर का भी बिजनेस है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर में आती है। जॉब लोकेशन जो होगा, ये होगा कामरहट्टी, जो कि नियर टू डनलॉप है, डनलॉप के पास में है। और अगर बाई ट्रेन कोई ट्रेवल करते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा आगरपाड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका एकदम नियरेस्ट है कामरहट्टी। यहीं पे कंपनी का वेयरहाउस, फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, और ऑफिस भी है। तो वही जॉब लोकेशन होगा, वहीं पे काम करना होगा। दैट इज द रिपोर्टिंग प्लेस। सो इस कंपनी को अभी एक अर्जेंट बेसिस पे जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम बीकॉम ग्रेजुएट, कॉमर्स स्ट्रीम का ही कैंडिडेट चाहिए। साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड का कैंडिडेट बहुत सारे कॉल आता है हम लोग के पास, जो कि टैली का कोर्स कर लेते हैं और अकाउंट्स पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वैसा हायरिंग हमारे यहाँ पे होता नहीं है। अगर अकाउंट्स पोजीशन है तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड जो होगा वो कॉमर्स ही होना चाहिए। बीकॉम ग्रेजुएट मस्ट है। और मिनिमम एक एक्सपीरियंस चाहिए टैली के ऊपर। वो 6 महीना हो सकता है, 1 ईयर 2 ईयर अगर होता है तो बहुत अच्छा है। मिनिमम एक एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंट्स पोजीशन में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। फर्म में फ्रेशर कैंडिडेट सब जगह पे हायरिंग नहीं होता है, तो वो लोग क्या होता है फर्म वगैरह में, सीए फर्म वगैरह में काम करते हैं। ऐसा अगर कैंडिडेट है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के पास वर्किंग एक्सपीरियंस है लेकिन उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट एकदम शो करना पड़ेगा, मैंडेटरी कुछ नहीं है। एक मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अकाउंट्स पोजीशन में मेनली जो लोग के टैली के ऊपर काम किए हैं, बिलिंग वगैरह का, टैली एंट्री वगैरह का काम किए हैं, ऐसा कैंडिडेट का ही रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट अभी के लिए कंपनी को नहीं चाहिए, वो लोग सिर्फ मेल कैंडिडेट हायर कर रहे हैं, तो मेल कैंडिडेट ओनली कैन अप्लाई। जॉब रोल पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। जॉब रोल काम क्या करना पड़ेगा? टैली रिलेटेड जो भी एंट्री होता है, टीडीएस जीएसटी रिलेटेड जो भी एंट्रीज वगैरह होता है, ये सब काम करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज जो होता है, और उसको छोड़ के बिलिंग रिलेटेड काम रहेगा, बीआरएस रिलेटेड काम रहेगा। ये सब सीनियर के अंडर में करना पड़ेगा। सैलरी पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट सैलरी यहाँ पे मैक्सिमम अप टू 15,000 है, 15,000 तक रखा गया है एग्जैक्ट सैलरी। आफ्टर सिलेक्शन कंपनी जो है कैंडिडेट के साथ ही नेगोशिएशन करेगी। इस प्रोफाइल के लिए अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, मिनिमम एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो बोर्ड पे हमारा नंबर है 7687028097। दूसरा एक नंबर है 9674131854। ये नंबर पे बात करके आप लोग इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये डिस्क्रिप्शन हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से डाल देते हैं। वहां पे हम लोग का ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा, वहां से देख के आप लोग हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये हम लोग का ऑफिस लोकेशन है नंबर 5 खोलिशाकुटापल्ली बिराटी। नियरेस्ट लैंडमार्क होगा एयरपोर्ट गेट नंबर 2। बाय ट्रेन अगर आते हैं तो बिराटी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, और गूगल मैप में जाके वर्चुअल एचआर सोल्यूशन टाइप करने से भी वहां से एड्रेस मिल जाएगा।
और दोस्तों हम लोग का इंटरव्यू चल रहा है अभी मंडे टू फ्राइडे 11 to 4 PM, और ऑफिस अगर विजिट करते हैं तो साथ में 2 कॉपी बायोडाटा, फोटो, आईडी प्रूफ, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स का जेरोक्स, ये सब ऑब्वियसली हार्ड कॉपी कैरी कीजिए और बात करके आइएगा। और हम लोग का जो डेली जॉब अपडेट जो है, जॉब अपडेट हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। तो चैनल अगर अच्छा लगता है और रेगुलर जॉब अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जॉब सीकर दोस्तों के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिएगा। বন্ধুরা আজকে যেই জব ভ্যাকেন্সিটি নিয়ে আলোচনা করছি, প্রোফাইলটি হচ্ছে জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট। জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্টের এই মুহূর্তে খুবই আর্জেন্ট ভ্যাকেন্সি চলে এসেছে আমাদের কাছে। এটি আমরা হায়ার করছি একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জন্য। প্রথমে কোম্পানির একটু ডিটেলস দিয়ে রাখি। কোম্পানি মেনলি অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে থাকে। ইন্ডিয়ান অয়েল এবং আরো এলপিজি এই ধরনের ক্লায়েন্ট রয়েছে তাদের। সো বিভিন্ন প্রোডাক্ট এরা ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে এই ক্লায়েন্টের জন্য। এছাড়াও কোম্পানির মডিউলার ফার্নিচারের একটি পোর্শন রয়েছে, সেখানেও ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে থাকে। সো ইটস এ গ্রুপ অফ কোম্পানি যেটা কিনা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে আসছে। সো এই কোম্পানি তারা এই মুহূর্তে একটা আর্জেন্ট বেসিসে জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট হায়ার করছে বা অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট হায়ার করছে। জব লোকেশনটা হবে বন্ধুরা কামারহাটি, যেটা কিনা নিয়ার টু ডানলপ। ডানলপের কাছাকাছি যে কামারহাটি আছে সেখানেই কিন্তু জব লোকেশন হচ্ছে। বাই ট্রেনে গেলে আগরপাড়া রেলওয়ে স্টেশন, আগরপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের একদম কাছাকাছি লোকেশন পড়ছে। সো এখানেই কোম্পানির ফ্যাক্টরি প্লাস অফিস, ওটাই কিন্তু রিপোর্টিং প্লেস বা জব লোকেশন হবে। নেক্সট কোয়ালিফিকেশন পার্টটায় চলে আসি বন্ধুরা। কোয়ালিফিকেশন এখানে কিন্তু অনলি বিকম গ্রাজুয়েট, আদার্স সায়েন্স বা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড একদমই চলবে না, শুধুমাত্র কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড বিকম গ্রাজুয়েট হতে হবে। এবং কোম্পানির ট্যালির ওপর একটা মিনিমাম এক্সপিরিয়েন্স চাইছে, সেটা 1 বছর 2 বছর হলে খুবই ভালো। এছাড়া যদি 6 months 8 months হয়ে থাকে সেটাও কিন্তু চলতে পারে। সো একদম মিনিমাম একটা নমিনাল এক্সপিরিয়েন্স চাইছে কোম্পানি, সেটা হচ্ছে ট্যালির ওপর। আর যদি কোনো ক্যান্ডিডেট এমন হয়ে থাকেন, ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট অনেক সময় ফার্মে কাজ করে থাকেন যেখানে কোনো এক্সপিরিয়েন্স লেটার বা কোনো রকম ডকুমেন্টস থাকে না, সেরকম ক্যান্ডিডেটও কিন্তু চলতে পারে। ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে, তার নলেজ যদি থাকে, তার মানে ডকুমেন্টস ছাড়াও কিন্তু চলতে পারে। অফার লেটার না থাকলেও কিন্তু অসুবিধা নেই, সেটা কোম্পানি গ্রান্ট করছে। নেক্সট মেল ক্যান্ডিডেট, এখানে ফিমেলের এই মুহূর্তে কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই, অনলি কোম্পানি মেল ক্যান্ডিডেট রাখছে। সো অনলি মেল ক্যান্ডিডেট ক্যান অ্যাপ্লাই। নেক্সট জব রোল পার্টটায় চলে যাচ্ছি। জব রোল যেটা আছে এটা জুনিয়র পজিশনের অ্যাকাউন্টেন্ট একদম হায়ার করা হচ্ছে। সো ট্যালি রিলেটেড কাজ থাকবে। ট্যালিতে যে এন্ট্রিগুলো হয়ে থাকে, জিএসটি এন্ট্রি, ডিডিএস, ভিডিএস এর যে কাজগুলো থাকে সেইগুলো করতে হবে। এছাড়া জার্নাল এন্ট্রির যে কাজগুলো থাকে, এছাড়া বিলিং রিলেটেড কিছু কাজ থাকবে, বিআরএস রিলেটেড কাজ থাকবে। সো এই কাজ কিন্তু মেনলি মানে শিখিয়েই নেওয়া হবে, বাট ট্যালির ওপর কিন্তু মানে যাতে সে বসে অ্যাটলিস্ট কাজটা ইন্ডিভিজুয়ালি স্টার্ট করতে পারে। একদম ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট এখানে কোম্পানি নিচ্ছে না, একটু একদম বেসিক যার নলেজটা রয়েছে, যে সিস্টেমে বসে অ্যাটলিস্ট নিজে থেকে কাজটা করতে পারবে, এরকম ক্যান্ডিডেট হলেই কিন্তু কোম্পানি হায়ার করছে। স্যালারি পার্টটায় চলে আসছি। স্যালারি কোম্পানি আপ টু 15,000 রেখেছে, যেহেতু এটা জুনিয়র পজিশন। এক্সাক্ট স্যালারিটা কিন্তু সিলেকশন হলে অবশ্যই ক্যান্ডিডেটের সাথে কোম্পানি এটা কিন্তু নেগোসিয়েশন করবে। সো পজিশনটার জন্য যদি কোনো ক্যান্ডিডেট ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন, নাম্বার রয়েছে 7687028097, আরো একটি নাম্বার হচ্ছে 9674131854। কথা বলে ইন্টারভিউর জন্য চলে আসতে পারেন। ওয়ার্কিং স্টার্ট হয়ে গেছে। একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা বন্ধুরা দেখে নেবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমরা জব ডেসক্রিপশন থাকে, এছাড়া আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আর অ্যাড্রেস সমস্ত ইনফরমেশন দিয়ে দেওয়া থাকে, ওখান থেকে দেখে আমাদের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আর বন্ধুরা আমাদের অফিসের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিই। এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস, নাম্বার 5, হরিষা কোটাপল্লী, বিরাটি। নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। আর বাই ট্রেনে এলে বিরাটি স্টেশনে নামতে হবে। আর মানডে টু ফ্রাইডে 11টা থেকে 4টে অবধি ওয়াক ইন চলছে। এই সময়ের মধ্যে হার্ড কপি ডকুমেন্টগুলো নিয়ে অবভিয়াসলি যোগাযোগ করবেন। অফিসে এলে 2টো বায়োডাটা, ফটো, আইডি প্রুফ, কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট জেরক্স অবশ্যই হার্ড কপি নিয়ে আসবেন। আর গুগল ম্যাপে গিয়ে ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশন দিয়ে সার্চ করলেও কিন্তু আমাদের লোকেশনটা পেয়ে যাবেন।
আর আমাদের প্রতিদিনের যে জবের আপডেটগুলো থাকে সেগুলো জবস ইন ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনসের ইউটিউব চ্যানেলটির মাধ্যমে আমরা প্রোভাইড করে দিই। এবং প্রতিনিয়ত যে জবের আপডেটগুলো থাকে সেগুলোর কিন্তু আপনারা যদি সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন নোটিফিকেশন যাবে। এবং আরও একটি জিনিস বলে দিই, সাবস্ক্রাইব যখন বন্ধুরা করছেন অল নোটিফিকেশনটা কিন্তু অন করে রাখবেন, তবেই কিন্তু আমাদের যে ভিডিওসগুলো আসছে সেগুলো অটোমেটিক মোবাইলে কিন্তু আপনার নোটিফিকেশন আকারে পেয়ে যাবেন। সো যদি জবের আপডেটগুলো পেতে চান চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।